लतारी में आवे छे। ओए 10 रुपया 10 रुपया दे दे। હવે 10 કાંઈ रुपया નથી 10 रुपया लाए तरी नु आवे छे। 10 रुपया लाए शॉप તું टोकन दे दे। ગાડીમાં દે टोकन दे दे यार। आ तो सीख से संभावे यार। शॉप टोकन Awesome. मतलब ब्रो शॉप टोकन होंगे तुम्हारे वाइट कलर के वो दे दो। कितने हैं? अरे लाओ लाओ बढ़िया। और ज्यादा दे दो है तो। બ્રધર 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 શિક્ષક છે ક્યાં No. अरे Watch वो out. और कोई स्टॉप एटेक अरे 6x मना है तो Watch है। out. એટલે તું एटेक्स ફોરેક્સ वगैरह વાપર। है क्या No. अच्छा એ શિક્ષક જોઈ છે Awesome. શિક્ષક તો હું વાપરવાનું? તો હું M2 માં હું વાપરું